¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestra dosis diaria de vitamina D. Y no sé si recuerdan que exactamente el día 31 de diciembre y el 1 de enero hablamos de un programa de la televisión kazaja, de la televisión pública kazaja, que se llama Mil y Una Noches, en donde hicieron un especial con el equipo de Dimash, como ellos lo llaman el DQ Team, donde presentamos, más bien reaccionamos a la presentación de Diana y de Rasul interpretando Mahabat Bermagan, y también vimos al final del programa la presentación de Mansur tocando un tema de Temirlan y de Yernat. No recuerdo ahorita el nombre, tiene un nombre un poco raro. Disculpen la ignorancia del título. O sea, sí me lo dijeron, sí me lo comentaron en varias publicaciones, pero se me va el nombre, pero es una canción original de ellos dos. Y en esta ocasión vamos a reaccionar a la parte que nos hacía falta, que era la parte de la entrevista, donde estaban todos sentados. Estaban Temirlan, estaba Yernat, estaba Mansur, Diana, Rasul. Por ahí también creo que está Erlan Bekurin y otros integrantes del DQ Team. Y ya me lo mandaron con subtítulos en español, así que vamos a ver de qué se trata. Va a ser muy interesante ver lo que ellos comentan y qué les preguntan sobre todo, y vamos a enterarnos más del chisme. Cómo no, ya saben que aquí nos encanta saber todo lo relacionado con Dimash Kudaibergen. Así que sin más preámbulos, es un video un poquito largo, así que preparen su bebida favorita, vamos a disfrutar de este video y vamos a ver qué nos muestran. Ahora sí que, Ático, cállate los ojos y dale play al video, por favor. Mahabat bermagan taqdir, mahabat bermagan. Ешқашан ешкімде ешкез болмаған. ¡Wow! Bueno, esta fue parte ya al final de la presentación de Diana y de Rasul, interpretando la de Mahabat Bermagan. Y pues bueno, ahora sí que vamos a empezar con la lectura de los subtítulos. Aquí están diciendo, ¿no? Show que mágico, miembros del equipo de Dimash Kudaibergen, Rasul Usmanov y Diana Tursanova. Қандай ғажап! Димаш Құдайбергеннің командасының мүшелері Расул Усманов және Диана Тұржанова және өзге команданың мүшелерінде студияға Шахра, Ерлан Бекчурин, Мансур Айтбаев. Está diciendo, invitamos a otros miembros de su equipo al estudio: Yerlan Bekurin, Mansur Kudaibergen, Temirlan Olsabay, Yeran Nauriz, Bauirsan Saifulin. Por favor, darles la bienvenida. Темірлан Олжабаев, Ернат Наурыз, Бауыржан Сейфуллин, қарсы алыңыздар! Өте бір-бірін ерекше сыйлайтын команда екен. Сен отыр, жоқ сен отыр. Ал көргенімізде қуаныштымыз, дәл осындай құраммен жаңа жылдық шығарылым, мерекелік шығарылым, келе жатқан жаңа жыл құтты болсын баршаңызға. Енді жеке-жеке жиі сұхбаттасамыз негізі. Енді келіп жатқан қонақтарымыз бар. Бәріңізді көргенімізге қуаныштымыз. Енді DQ Team деп шақырып жатқан. Bueno, para los que no alcancen a leer los subtítulos, les voy a ir leyendo un poquito, no de todo, pero sí de lo más relevante. Aquí les están dando la bienvenida a todo el equipo que presentaron ahorita. Dice, todos ustedes están unidos por un equipo llamado DQ Team. Dice, el equipo de Dimash Kudaibergen, que ha estado en una gran gira mundial llamada Stranger durante 3 años consecutivos. Барлығында байланыстыратын ортақ команда, Димаш Құдайбергеннің командасыздар, Stranger деген 3 жылға созылған үлкен бір әлемдік турды аяқтадыңыздар. Құтты болсын. Енді осы турасында сөйлесек, тілдесек, өздеріңіз туралы айтайық, бір мерекелік атмосфера жасайық. Тур қалай аяқталды? Ерлан мырза, өзіңіз бастаңыз. Алдымен армысыздар, құрметті көрермендер. Турымыз ойдағыдай аяқталды. Сіз өзіңіз айтып өтіп кеткендей, жаңағыдай 3 жыл өтіп кетіпті. Оны өзімізде білмей қалыппыз. 3 жыл өткен біз үшін күні кеше сияқты еді. Алматыда бастап алды. Енді алдымен Stranger атты турымыз сөйтсек, оған да 3 жыл өтіпті. Bueno, aquí el que está hablando por la traducción es Yerlan.
Dice que para ellos la gira fue muy buena, que se les pasó el tiempo muy rápido, que lo empezaron ahí en la ciudad de Almaty y que no se dieron cuenta, ya habían pasado 3 años, pero que la gira terminó muy, muy bien. керемет. Енді команданы таныстырып өтейік, е? Иә, командадан енді кім қандай жұмысқа жауапты, кім немен айналысады, барлығын өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Өзім таныстырып өтейін. Алдымен енді өзім білетіндей саунд продюсермін, иә. Иә. Bueno, aquí están hablando con Erlan. Dice que él es el productor de sonido y responsable del equipo creativo y técnico. Шығармашылық және техникалық топтың жетекшісімін. Bauirán Seifulín es el responsable de la coreografía, o sea, el coreógrafo. Ана кей оң жағымда отырған Бауыржан Сейфуллин деген біздің бауырымыз. Бұл жігіт хореографияға жауап береді. Барлық биін қоятын осы жігіт Димаштың. Одан кейін Ернат, Темірлан Ернатты білесіздер. Олар біздің домбырашыларымыз. Осы домбыраны Ahí están presentando a Ernat y también a Temirlan, que son los dombristas. Қазақы өнерді күллі әлемге танытып жүрген жігіттердің бірегейі қазіргі таңда. Одан кейін Расул, бұл жігіт біздің Y aquí no lo confirman, ¿no? Están presentando a Rasul, dicen que es el líder de las backing vocals de Dimash, o sea, de los voces que están detrás de Dimash, y que Rasul es el director de los tres, ¿no? De Rasul, Diana y Sarina. Командада бэк-вокалист болғаннан кейін бэк-вокал құрамының жетекшісі. Өзім енді жұмысты бөліп барлық балаларға бөліп берген болатын. Әркім мысалы Бауыржан бишілерге жауапты болса, Расул бізде бэк-вокалға жауапты. Одан кейін Мансур деген бұл Димаштың інісі. Están presentando a Mansur, que dicen que es el hermano de Dimash. Pues sí, ¿no? Dice, Mansur es actualmente un genio musical en rápido desarrollo. Puedo decirlo esto con confianza. Мансурда қазіргі таңда өте сондай тез, былайынша айтқанда, тез қарқында дамып келе жатқан бір гений музыканттардың бірі деп ауыз толтырып айта аламын. Қазіргі концерттерімізді көріп жүргеніңіздей, өзінің өнерін көрсетіп, халықтың қошеметіне ие болып жүр. Димаштың інісі болғаннан бөлек, бұл жігіт өте профессионалды музыкант. También está comentando un detalle de Mansur, ¿no? Dice, como ustedes se pueden dar cuenta, Mansur muestra su arte en los conciertos, recibiendo la gran aprobación del público. Dice, no solo es el hermano de Dimash, sino también es un músico muy profesional. Y sí, nos consta a todos los días que es muy, muy bueno. Para muestra basta un botón. Él se hizo cargo del piano o del teclado en el último concierto allá en Riga, donde hubo problemas con los músicos. Mansur saltó a cubrir ese espacio y lo hizo de una manera excelente. Кәсіби музыкант, иә. Одан кейін Диана қарындасымыз, Диана да бізде бэк-вокал құрамында. Құрам бізде халық. Ahí están presentando a Diana, ¿no? Dice, Diana está sentada ahí a un lado de nosotros y también forma parte de los coros. Dice, nuestro equipo cuenta con una alineación internacional. Vinimos como un grupo pequeño, pero en general, en realidad, habemos más de 50 personas en el equipo de Duke Team. Паралық құрамнан құралады. Бұл жай ғана біз кішкене құрам болып келіп отырмыз. Былайынша енді 50-ден астам адамдарымыз бар. Көпсіздер, күшті. Негізі көп бізде. Иә. Ал енді командаға кім қалай келді? Қалай қосылды? Ok, ahorita la señorita entrevistadora va a preguntarles a Yernat y Temirlan que cómo fue que se unieron, cómo conocieron esto del DQ Team. Өздеріңіз бастасаңыз, Ернат мырза, Темірлан мырза. Қайырлы кеш, тағы да баршаңызға. Біздер командаға енді алдыңғы эфирларда да айтып өткендей, ең басында Димаш Айымсингер жобасында Дайдидау әнін орындаған кезде біздер сүйемелдеген болатынбыз. Әп сәттен бастап, сосын кейін бастау туры басталды. Сол жерде бастау деген группа құрылып проект ретінде. Ok, entonces Yernat y Temirlan, por lo que ellos mismos están diciendo, conocieron a Dimash desde el programa I Am Singer en el 2017. Dice que cuando Dimash presentó el tema de Daididao, ellos eran parte de los músicos. No sé si recuerdan que cuando presentó el tema de Daididao, estaban sentados unos como que músicos con ropa tradicional e instrumentos tradicionales, y al parecer Yernat y Temirlan eran parte de esos músicos. Ahí fue donde conocieron a Dimash. Ерлан ағамыздың қолдауымен осылай өзіміз жеке әртіс ретінде де осылай сахнаға жігіттер сіздер де болуларыңыз керек деген ниетпен
бізде де жеке бөлек проект ретінде қазіргі енді ерлан ағамыздың жұмысында біздер Димаштың проектісінде Олжас Құрманбек бар қобызшы, біздер проект ретінде. También están comentando que Dimash está promoviendo mucho, ¿no? Lo que son los instrumentos tradicionales kazajos, y que no nada más están ellos, que también pueden mencionar a otro representante que es el que toca el kovis, y están nombrando a Olsas Kurmanbek, que es el que, para los que no lo identifiquen, es el que toca el kovis, ese instrumento que suena como aullidos de lobo en la canción de Stranger, es Olsas Kurmanbek. Расулдар бар деген сияқты барлығымыз жеке бөлек проектпіз, бірақ бір командамыз деген сияқты. Сол Дайдидау уақытынан бастап біздер 2017-тен уже 8 жылдың жобасында 9 жылға. Y cierran diciendo, ¿no? Que a partir de ese día de Dayidao del 2017, ya desde ese día hasta la fecha ya van para 9 años participando y trabajando junto con Dimash. Жеке жоба бар сонда, иә, команданың ішінде. Ішінде, иә, бөлек, жеке. Расул мырзаға сұрақ қойғым келіп тұр осы ретте. Иә, дауыстарыңыз ғажап. Диана екеуіңіз жаңа кәдімгідей тамсандық. Оған дейін де өнер. Ok, y ahora van a disfrutar, van a platicar con Diana y con Rasul. Perdón por lo de disfrutar, pero es que leí que estaba diciendo que tienen unas voces magníficas y que estaban disfrutando de sus voces. Por eso ya estoy viejito, se me cuatrapeó la idea. Van a entrevistar ahorita a Rasul y a Diana. Тәнтіміз, көріп жүрміз, театрда да көреміз. Команда турасында айтып өтсеңіз, қалай келдіңіз, жалпы өзіңіз тек бэк-вокал емес, өзіңіз де бөлек орындаушысыз ғой осы турасында? Иә, біріншіден қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Мен бұл командаға 2017-2018 жылдары осы. Aquí Rasul está diciendo que él no recuerda bien, pero que se unió en algún momento entre 2017 y 2018 al equipo de Dimash Kudaibergen, que trabajó con Erlan, uno de los nombristas. No, Erlan es Erlan Bekurin, es el productor musical que trabajó junto con Erlan en el mismo edificio, trabajó en el teatro musical de Astana, y yo imagino que Erlan recomendó a Rasul, por lo que estoy tratando de entender y deducir. Ерлан ағаммен осы ғимаратта бірге жұмыс жасағанбыз. Ол кезде біздің театр, Астана мюзикл театрында жұмыс жасаймын. Дәл сол театрда, сол ғимараттың ішінде Ерлан ағамыздың студиясы болды. Сол жерде бір орталық концерт залында қателеспесем, иә, дәл сол жер. Көрсеміз. Ok, aquí nos está ampliando más el conocimiento Rasul, ¿no? Dice que él estaba trabajando en el teatro musical de Astana y que el edificio donde trabajaba Erlan Bekurin era el mismo donde estaba presentando la obra Rasul, y que se conocieron, y que Erlan Bekurin invitó a una grabación a Rasul para grabar los coros de una obra musical que estaban montando. Ahí fue donde se conocieron Rasul y Erlan. Сол күннің бір уақытында шақырды. Біздер ол кезде мюзиклдің бэк-вокалын жазып жатқанбыз. Кәдімгідей үлкен проект. Соны жазып бір сәтінде Ерлан аға мынандай бір ән бар еді. Сол кішкене бір жарты сағатқа қаласың ба деп. Мына әнді жазып тастау керек деді маған. Білмеймін неге мен таңдағаны деп. Айтып қояйын. Иә, сосын сөйтіп қалдым. Әнді жаздық. Содан кейін жақсы болған сияқты. Ол жазғанымыз, одан кейін тағы бір 2-3 әнге шақырды. Сөйтіп, содан кейін мен білдім. I'm Singer жобасына, осы Ерлан ағамыз, сол Оралдан бастап, Оралдағы студиясында жазып, содан кейін Астанаға көшіп, сол жерде жасап атқанын сол кезде біліп, сол кезде бір әнін тыңдатты, оған да бэк-вокал жазып көрдік. Міне осылай басталды негізі. Ерлан аға, мені осы топқа алып келген, осы құрамға алып келген. Bueno, básicamente nos dice, ¿no? Que Erlan fue quien invitó a Rasul a grabar en el estudio los coros para unas canciones, y que se enteró Rasul en ese momento que eran para un cantante que participaba en el programa de I Am Singer, y después se dio cuenta que era Dimash, ¿no? Pero dice que él está muy agradecido con Erlan Bekurin y que todavía no sabe por qué lo invitó precisamente a él, pero qué bueno que lo invitó precisamente a él, porque es un gran director. Es un gran director de los coros. Los coros de Dimash son de los mejores coristas del mundo, porque cantan parejito, pero parejito. Әлі Өзі білмей тұр жауабын. Білмеймін, иә, айтпадым. Ол бөлек. Енді Димаштың сахнадағы цитатасынан, ол керемет қуатты дауыс, кең диапазон иесі, актер және ұстаз. Расул сіз туралы айтып жатыр. Сахнада осылай мақтап тойыңызға келмей қойғаны бар ма? Тойым
иә ондай бар. Тойыма келмеді дегенде біздер дәл сол танысып бірге бэк-вокал жазып жүрген кез болды. Бір жарты жылдан кейін ғой деймін. Сол жалпы өмірлік жоспарларымыз туралы, жеке өміріміз туралы әңгімелер кетті. Сол кезде ол менен сұрайды. Қашан үйленетін ойың бар ма деп. Мен де сұраймын, одан ол да айтады, иә бар деп. Сөйтіп бір кезде маған, мен айттым, бұйырса, осы жазда үйленейін деп жатырмын, осындай жоспар бар десем, болды, қашан деді. Түсінбей қалдым, мен барамын ғой деді, уже барып тұрмын ғой деді. Ok, dice que en un momento, después de todas estas grabaciones, conoció a, por lo que puedo deducir, conoció a Dimash y que estuvieron platicando sobre sus planes de vida, sus proyectos de trabajo y todo eso, y que Dimash le preguntó que si planeaba casarse pronto o algo así, y Rasul le dijo que sí, que planeaba casarse, y que Dimash le comentó que él iría a su boda. Y le dijo Rasul que sí, que gracias, ¿no? Pero dice... pensé que Dimash le decía eso a todo el mundo, ¿no? Que era amable con todo el mundo, pero no sé si recuerdan que hace casi cuando empezamos el canal, hace 3 años, bueno, casi 3 años, tenemos una reacción de Dimash llegando a la celebración de la boda de Rasul. O sea que no es de que le diga eso a todo el mundo, de que Dimash es un hombre de palabras. Si te dice que va a hacer algo, lo va a hacer. Y Dimash llegó ese día a la boda de Rasul. Ahorita ya, momento después lo sabemos, ¿no? Білмеймін, бәріне сөйдеп айтады шығар деп мен де ойлап тұрмын ғой, ладно деп айта салдым. Мынандай күні. Все деді, кетіп қалдық сосын. Басқа әңгіме, ән айтамыз, кетіп қалдық. Сосын той болатын күні, бірінші қыз ұзату ғой. Осы қыз ұзату кезінде оған айтқан да жоқпын. Кеттік, ол кезде үйде болып жатыр. Сол келіншегімнің үйінде, үлкен үйде болып жатыр. Бір кезде тойдың ортасында маған звондап тұр. Қараймын, Димаш. Түсінбедім, не болды екен деп. Жайлап, алло, не болды? Қалайсың десем, адресті жібермедің ғой дейді. Сосын мен де деген ана кезде басталды. Іштегі кішкене жүрегім дүрсілдеп. Ok, esta anécdota es muy bonita porque nos deja saber más, ¿no? De lo que realmente pasó ese día de la boda de Rasul. No fue precisamente el día de la boda, sino que por lo que nos está comentando Rasul, fue el día de la despedida de la novia, que fue en casa de la novia. Estaban en medio de la celebración, en medio de la fiesta. Y Dimash le marca a Rasul por teléfono y le dice, oye Rasul, te dije que iba a ir a la boda, pero nunca me diste la dirección. Y en ese momento Rasul le dio la dirección y le dijo a Dimash que ya iba en camino. Entonces Rasul se emocionó y empezó a decirle a sus amistades, sus amigos, ¿no? De que Dimash iba a llegar. Сосын айттым, қасымдағы жігіттерге айттым, қазір келе жатқан сияқты. Сонда да мен сенбей тұрмын ғой келе жатқанына. Нұрболға звондаймын, жігіттерге звондаймын, келе жатыр сөйтсе. Келді бір кезде дворға, өзім шығып күтіп алдым. Машинадан шығарып алған кезде бүкіл көршілер көріп қалған, бәрі бүйтіп қоршап алған, жібермей. También otros detalles, ¿no? Dice que en el momento en el que llegó Dimash, le marcó por teléfono, decirle que ya estaba afuera, Rasul salió a recibirlo, y en el momento en el que Dimash se bajó del auto, los vecinos al verlo, lo rodearon y ya no lo dejaron irse. Dice que el frenesí de los fanáticos comenzó. Үйдің ішіне. Фан митинг басталды. Фан митинг уже басталып кетті. Сосын жайлап алып, кімдер қонақ көршілерге түсіндіріп жатырмын. Casi Rasul dice que saltó al rescate, ¿no? Porque dice, al ver ese tumulto de gente que estaba ahí, le pedí a los vecinos que lo dejaran pasar para que al menos pudiera entrar a la casa a saludar. Y dice, y así fue como lo saqué de ahí. Қазір кіріп шықсын, хотя амандасып кетсін, кешіріңіздер деп сөйтіп шығарып алдым. Барып, енді жолда баратқанша айтам ғой. Сен енді қайда баратқаныңды түсініп тұрсың ғой. Қазір не болатынын түсінесің. Иә, түсінемін мен. Мен сол үшін келіп тұрмын ғой деді. Сол кезде құшақтады. Бірге кірдік. Болды. Ары қарай не болған енді өздеріңіз. Примерно ойлауға болады не болған. Бүкіл қонақтар үндемей қалды. Ешқандай дыбыс жоқ. Димаш кірді. Wow, aquí lo que nos está contando Rasul es que en cuanto entraron él y Rasul por esa puerta para la fiesta, hubo un momento de shock para todos los invitados, que todos los invitados se callaron y se le quedaron viendo a Dimash, y que fue muy interesante. Бәрі қарап тұр. Мен тосып бірнеге болып жатқан. Ешкім де үнсіз. Dice que en ese momento, en cuanto todos que estaban haciendo un brindis cuando ellos entraron, que todos se quedaron en silencio, como que en shock, y se le quedaron viendo a Dimash.
y que en ese momento todos se pusieron de pie y empezaron a aplaudirle a Dimash. Esto es sorprendente, porque estamos diciendo que Dimash en ese entonces no era lo que es hoy, pero ya era el Dimash del 2017, de la gira, bueno, del programa de I Am Singer, ya era un símbolo nacional de Kazajistán. O sea que ya era muy, muy conocido. Imagínense que ahorita Dimash se presentara en esa misma fiesta con el estatus de nivel de artista que tiene ahorita. Yo creo que no lo dejan de salir de ahí nunca. сосын тұрады да бәрі и осылай кетеді ғой барлығы қошемет содан кейін Содан бері сүйікті күйеу баласың ба? содан кейін солай болды амандасып Aquí le dicen como broma, Rasul dice, bueno, después de esto yo imagino que ya eres un yerno muy amado, ¿no? Porque recuerden que era en la casa de la novia, de los papás de la novia. бәрібірімен амандасып сөйтіп не істеп кетті той жайында қалды шыны керек Қазір ошақ басында жоқ Расул. Тамаш, керемет хикая. Араларыңызда бір қызғалдағы отыр, сұрақ қойғым келіп отыр. Мен сенің әртіс болатыныңа сенемін деп, әжеңіздің сенімі Димашпен бірге бір сахнаға алып келді. Ok, aquí le van a hacer una pregunta a Diana, ¿no? Le están haciendo la referencia a las palabras que le dijo su abuela, que le dijo, creo en ti. Y le están preguntando que si ese creo en ti fue la que los llevó a actuar en el escenario con Dimash. Y le preguntaron que si se unió al equipo recientemente. Pues yo creo que de los coristas sí es la más nueva. Más nueva es un decir, ¿no? Ya llevará como año y medio, más o menos. Иә, Енді командаға жаңадан қосылған, соңынан қосылған сіз. 2023 жылы қосылдым. Иә, Se unió en el 2023. Sí, va para... Pues ya tiene rato, 2023. No, como 2 años y medio. Sí, como 2 años y medio tiene ya Diana. жыл болған екен. Өзіңіздің сезіміңізбен бөлісіңіз, қалай болды? Негізі біз командада 2 қызбыз, және бишілермен қосқан кезде, бишілердің де арасында қыздар бар негізінде. Қазір өкінішке орай келе алмады. Менің әжем туралы айтатын болсақ, мен жастайымнан бала кезімнен әжеме атаның қолында өскен қызбын. Aquí nos están dando Diana una pequeña semblanza de su vida, ¿no? Dice que ella fue criada por sus abuelos y que su abuela le inculcó el amor por la literatura desde muy pequeña. Dice que por eso ella creció cerca de la creatividad. Менің әжем қазақ әдебиетіне баулыды, мені жастайынан, сондықтан да болар мен өнерге өте жақын болып өстім. Және 2-ші курстан бастап, қателеспесем 2021 Aquí también nos está diciendo que en el año 2021 consiguió un trabajo en el en un teatro musical juvenil. Dice que ahí actuó en obras de diversos géneros. жылы мен музыкалық жас көрермен театрына жұмысқа кіріп, сол жерде әртүрлі жанрдағы спектакльдерде рөлдерді сомдап, енді музыкалық жас театр болғаннан кейін бізде актерлық шеберлікпен орай музыкада. Sí, como lo tenía yo pensado, fue Rasul quien vio a Diana. Dice, como se trata de un teatro musical, las habilidades actorales van muy de la mano con las musicales. Dice, probablemente fue entonces cuando Rasul se fijó en mí para cubrir el hueco que iba a dejar Jordan, ¿no? Қатар жүреді әрине. Сол кезде Расул ағайымыз мені байқаған сияқты ма білмеймін. Сол кезде айтты, мне бэк-вокалға адам іздеп жатыр екен, өзіңнің бағыңды сынап көр, сенің талантыңа сенемін, осындай өлеңдерді жатта деген сияқты. Мен уайымдап, әрине бір қызық жағдай, мен қателеспесем 7 жасымда осылай деп жазған екем. Wow, esta historia es bastante interesante. Dice que bueno, que Rasul fue quien le brindó la oportunidad, ¿no? Que le dijo Rasul que estaba buscando a alguna chica que cubriera los coros, porque yo imagino que ya estaba muy presente de que se iba a ir Jordan. Dice, y aquí nos comenta una anécdota Diana, muy por aparte, ¿no? Dice, si no me equivoco, cuando yo tenía 8 años, escribí en un cuaderno, una libreta, quiero cantar canciones con Dimash Kudaibergen. Y en el 2024 encontré este cuaderno con este apunte en el armario. 8 жасында Димаш Құдайбергенұлымен бірге ән айтқым келеді деп. Сол кезде мен 24-ші жылы өзімнің енді шкафтарымды ақтарып жатсам, дәптерімде солай жазып қойыппын. Қазір енді өкінішке орай әжем де атам да жоқ.
әжем кетер кезде айтқан болатын, сенің әртіс болатыныңа сенем деп. Енді қазір сол жолда енді қадам басып келе жатырмын. Шүкір, әжеңнің, атаңның тілеуімен, Аллаға балалық шүкір, арман. балалық арман осыған дейін жетіп отырсың, қуаныштымыз яғни сіз үшін. Аффирмация деген бар екен. Көрдіңіздер ғой, жазып, керемет дүние. Қуаныштымыз сіз үшін. Енді бір хореографтың пікірін оқып қалып едім, қанша би қойып жүрмін, бірақ Димаштың әндеріне би қою қиын дейді. Бауыржан солай ма? Бұл хореограф Бауыржан. Ok, y ahora van a invitar al líder de los bailarines, al coreógrafo. Y le dijeron, oye, dice, sabemos que has puesto muchas coreografías de diferentes tipos de canciones, pero le pregunto que si es difícil poner coreografías para canciones de Dimash. Y inmediatamente dijo, sí es difícil. Y ya le están preguntando que desde cuándo se unió con Dimash, y dice que él trabaja con Dimash desde el 2019. Dice que lo invitó a unirse a la gira de Arnau. Мен Димашпен 2019 жылының жұмыс істеймін. Арнау концертпен. Мені шақырды. Енді біз командаға Мансұр қалай келді деп сұрамай қояйық. Жалпы команда. Bueno, y aquí dice, en tono de broma, ¿no? En tono de convivir, dice, probablemente no le preguntaremos a Mansur cómo llegó el equipo, porque yo creo que esto es natural. Y ya le están preguntando a todos, ¿no? Que en general cómo es la disciplina en el equipo, que si Erlan Bekurin es muy estricto. Тәртіп қалай? Қатал ма? Сіз қаталсыз ба? Жігіттер қалай? Қатал ма? Мазур айтшы, қатал ма? Ойлар? Қатал емес пе? Басында қатал болуға тура келді. Ең бірінші мен құрамды жинаған кезде бірінші мақсатым кәсіби деңгейлері, екіншіден адамгершілігі. Ok, aquí Erlan nos está dando una retrospectiva, ¿no? De que cuáles son las cualidades que él busca para que la gente se una al equipo de Dimash Kudaibergen. Dice que no es estricto, pero que al principio tuvo que hacerlo. Dice, al principio tuve que ser estricto cuando formé el equipo. Mi objetivo era reclutar músicos con habilidades profesionales y humanidad, con capacidades de defenderse en el escenario, o sea, que no se quedaran en blanco por si llegaba a pasar un error, alguna falla, porque hay muchos músicos, me ha tocado verlos, que están ejecutando y todo, pero por ejemplo, si en ese momento se les revienta una cuerda, por ejemplo, de una guitarra, o se les olvida una nota o algo, se quedan como que en blanco, se quedan como que en shock y ya no saben qué hacer y se quedan tiesos. Y lo que busca Erlan es músicos que resuelvan el problema, no que aporten más, ¿no? Y esa es una razón muy, muy, muy válida. Содан кейінгі сахнада өз-өзін ұстауы деген сияқты бәрін бір арнаға тоғыстырып, сондай команда жинаған болатын. Қазір енді жаңада айтып өткенде адамгершілігі мол адамдармен енді жұмыс жасау оңай. Бұл жерде біріншіден Димаштың өзінің адамгершілігін енді ол бәрі біледі, қаншалықты ол кішіпейіл екен. Жалпы құрам мүшелері Димаш барлығымен келіп бүйтіп амандасып, үйін, жолдасын, баласының атымен сұрап. Wow, aquí nos está comentando Erlan Bekurin que ya en estos momentos, ya debido a toda la fama y todas las giras que ha hecho Dimash, ya para él es muy fácil trabajar con la gente, ¿no? Porque todos saben de la humanidad, de la calidad de persona que es Dimash y de lo educado que es. Dice, Dimash llega y saluda a todos los miembros del equipo, les pregunta por sus esposas, por sus hijos, que cómo están. Dice, y a veces los miembros del equipo se sorprenden por esto, porque se han encontrado con esta... Dice, porque nunca se habían encontrado con esta situación antes, ¿no? Y pues no están acostumbrados. Es que imagínense que ustedes trabajan en una empresa. Pongan el nombre de la empresa que ustedes quieran. Saben que la empresa tiene un dueño. Pero es muy raro que vean ese dueño, y todavía es más raro que ese dueño todos los días llegue, te salude de mano y te pregunte cómo estás, y te pregunte que cómo está tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus hijas. O sea que conviva contigo, ¿no? Es lo mismo que pasa en esta empresa de Dimash Ali, ¿no? De Dimash Kudaibergen. Llega Dimash, que es el dueño de la empresa, y llega y te saluda a ti, el trabajador de todos los días, te saluda de mano, te pregunta cómo estás, se relaciona contigo, y eso es lo que muchas veces a los del equipo les sorprende, ¿no? Que Dimash tenga esa calidad de persona. Жатқанда құрам мүшелері кейде таңғалып жатады, себебі ондайды көрмеген, ондайға үйренбеген ғой жалпы. Енді содан кейін Димаштан кейін өзіміз қанат ағамыз бар, өзіміздің
көрген тәрбиеміз бар деген сияқты жанұялық құндылықтарды бірінші орынға шығарып, содан кейін жұмыс жасау оңай, жеңіл. Қазір енді қатал ондай También aquí está resaltando, ¿no?, mucho el trabajo del señor Canat. Dice que también trabajar al lado del señor Canat es muy fácil porque tanto el señor Canat como Erlan Becurín ponen en primero los valores familiares y que por eso trabajan tan bien juntos, ¿no? Porque tienen el mismo ideal. қатал емес сияқтымын соңғы кездері, иә. Жоқ, концерттен соң және де біздің команда емес, менің достарым деп таныстырады көбіне. Димаштың байқағанымыз, әрқайсыңызды жеке-жеке. Енді осы ретте үлкен бір турды аяқтадыңыздар. 12-13 мемлекетте, қателеспесем, аралап шыққан, ең өздеріңізге 20-дан асты. 20 қала. 20 қала, иә? 20 қаланы араладыңыздар осы турды. Елі 17 ма, 17 Жоқ, нақтылап алайық, осы жердегі қай жерге барды. Біздер концерттердің көптігі соншалықты шатасып, тіпті кейде таңғы ас ішіп отырғанымызда, мысалы, қай елде жүргеніміз кейде шатасып отырмыз, шатасатын да уақытта келдік енді. Күшті ғой. Енді осы ретте жеке-жеке сұрап өтейін, қай қаладағы тур ұнады, немесе қай қала ұнады, қай концерт ұнады, нақтырақ осылай сұрақ қояйық. Темірлан, өзіңізден бастайық. Мен қайырлы кеш. Бағандан бері енді жақсы сөздер айтылып жатыр ғой. Қосыламын. Иә, бәріне қосыламын. Барлық концерт өз алдына ерекше, жалпы. Енді өзіме ұнаған айтып кететін болсақ, осы биыл болған Нью-Йорк қаласындағы Madison Square Garden, Димашта сахнаның артында дайындық кезінде айтып келеді. Ok, aquí están entrevistando a uno de los dombristas, no sé bien cuál de los dos sea, si Yernato o Temirlan, y le preguntaron que de todas estas 20 ciudades en donde se presentó la gira Stranger durante estos 3 años, ¿cuál fue el lugar en donde más disfrutó actuar? Y él está diciendo que le gustó mucho el concierto de Nueva York en el Madison Square Garden. Dice que en los camerinos, Dimash lo vio que estaba demasiado contento de que el sonido del Dombra y el Kovis se escuchara en ese país, ¿no? En Estados Unidos. Домбыра мен қобыз құляш дейді, Америкада ойнайды дейді. Сол сияқты Мэдисонда ойнаған жалпы өзіміздің қазақтың. Wow, wow. Luego está diciendo, dice, gracias a Dimash estamos presentando instrumentos kazajos en todo el mundo. Dice, luego, después del concierto de Madison Square Garden, fuimos a México. Dice, los aficionados de ese país eran especiales. Empezando por la llegada en el aeropuerto. Домбырасын Димаштың арқасында да жалпы бүкіл әлемге паш етіп жүрміз. Одан кейін Мексика еліне барған болатынбыз. Мексиканың енді көрермені шынымен ерекше болды. Аэропорттан бастап билет бір күнде сатылып кетті. Aquí dice, bueno, las entradas, el público de México era especial, ¿no? Dice, empezando desde la llegada en el aeropuerto. Dice, aparte las entradas para el primer concierto se agotaron en 8 minutos. Las entradas para el segundo concierto en el estadio con capacidad para 20,000 personas se agotaron en 15 minutos. Esa es una muestra del amor de los fans. No sé, yo creo que muchas veces resaltamos el cariño y el amor que Dimash Kudaibergen mostró en los conciertos en México y lo contento que estaba, lo emocionado que estaba. Volvió Dimash a hacer a sentir ese cariño y ese amor que tuvo en su boom en China después de I Am Singer, donde no se podía ni mover, era prácticamente un rockstar. Era un miembro de la agrupación de Beatles. No sé si llegaron a ver documentales o les tocó presenciarlo. Los tumultos de gente que provocaban John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr, George Harrison, los miembros de The Beatles. Donde quiera que se paraban, los rodeaban miles y miles de personas y no se podían mover. Eso fue lo que pasó con Dimash en México. Se volvió un miembro de esa agrupación simbólicamente, ¿no? Porque desde la llegada al aeropuerto y Dimash demostró mucho el cariño, pero al punto que iba es que siempre nombramos lo que nos demostró Dimash, pero nunca nos hemos detenido, o hasta este momento yo nunca me había detenido a pensar si eso fue lo que sintió Dimash, ¿qué es lo que pensará su equipo? Y ahorita no lo está dejando saber, ¿no? Porque todos están moviendo la cabeza como que diciendo sí y reafirmando los comentarios del dombrista, de la muestra del amor de los fans mexicanos y latinos, porque no nada más, hay que recordar que no nada más hubo mexicanos, obviamente hubo en su mayoría mexicanos por ser el país, pero a mí que me tocó ir al segundo concierto, me tocó ver mucho chileno, uruguayo, argentino, sobre todo argentino,
paraguayo, boliviano, vi a unos brasileños también por ahí, también vi españoles y vi ingleses, vi norteamericanos de Estados Unidos, vi también algún canadiense. Esto me refiero a que los vi porque traían las banderitas, vi a australianos, también ahí en el concierto del Palacio de los Deportes con la bandera de Australia. O sea, obviamente era más gente mexicana porque era el país de origen, pero había de todos lados, sobre todo latinos, mexicanos y latinos, que somos los que estuvimos esperando más de 8 años a Dimash y por fin se nos hizo que viniera, ¿no? Y esperamos que después de este concierto del día 8 y día 10, México y Latinoamérica en general ya sea un destino obligatorio para Dimash en sus nuevas giras. Сегіз минутта? Бірінші концерттің билеттері 8 минутта сатылып кеткен. Екінші концерттің 20 мамандық стадионын 15 минутта қателеспесем, 15 минутта сатылып кеткен. Билеттер содан ақ білуге болады деп ойлаймын. Көрерменнің махаббаты жалпы. Енді Темірлан аға айтып өткендей, әрине алдымен Нью-Йорк қаласындағы Aquí está diciendo Diana, ¿no? Que también a ella le gustó mucho el concierto del Madison Square Garden, pero que también le gustó mucho el concierto en Londres. Мэдисон Сквер Гарден сахнасы, және мен үшін Лондон деп ойлаймын. Өйткені Лондондағы эфирді мен айтпақшы тікелей эфирде қарадым. Ерекше концерт болған сияқты. Өйткені аудиторияның өзі сіздерді бір ерекше жақсы көріп тұрғаны сезілді. Сіздердің өздеріңізде бір ерекше сезімде болатын шығарсыздар. Сіздерге шетелдіктер қазақ тілінде ән айтып отқан кезде. жылап та қоямыз арасында. Жақты ғой. Мансұр, сізге қайғылы? Бүкілі. Расул? Le preguntaron a Mansur que para él cuál fue su concierto favorito y Mansur dijo que le gustaron todos, que todos los conciertos le han gustado. Ahora le están preguntando a Rasul y dijo Rasul que también le gustaron todos los conciertos. Dice, pero recuerdo muy en especial el último concierto de la gira Stranger en Riga y las palabras que se pronunciaron en el escenario. Маған да сол барлығы бәрімен келісемін. Бірақ енді ең ерекшесі есте қалған бір эмоциямен. Бұл енді біздің Stranger Tour 3 жыл болды ғой, енді ең соңғы концерт, Ригада болған концерт. Есте қалды ерекше, өйткені сахнада тұрып айтқан сөз. Не бәрі күлдіңдер ғой? Бәрі күлді. Еске бір әсер алдыңыздар ғой. Иә, біздерде мысалы мен білген жоқпын, өйткені бірақ сахнаға шығып сол сөздерін айтқан кезде бізде осындай осы соңғы концерт деп Stranger турын осымен жабамыз дегенде, ана көрермендердің көзі, аналардың сұрауы кәдімгідей ерекше болды. Өйткені жібергісі келмейді, бірақ ол да үлкен тарих болды. Сол үшін, мен есіме Рига қалады. Жақсы, ал не себепті күлдіңіздер? Не болды сахнада? Қызық болды ба деймін? Айтшы, Темір. Ерлан қалса берейік. Ерлан айтыңыз. Мансұрға қатысы бар. Иә, бұл концертте Баука өлең айтты бізде, тау ішінде ән айтып, ән айта алмайды екен біліп қойдық десең. Bueno, aquí están comentando algo, una anécdota, ¿no? Del último concierto en Riga. Dicen, el concierto Bavirsan cantó Tao y Shinde, fue el concierto final. Dice, hubo aspectos buenos y también hubo algunas dificultades. Dice, la gente también escribe sobre esto, ¿no? Yo imagino que se ha de referir a todos los que hemos llegado a comentar de que hubo problemas, ¿no? Dice, es imposible no mencionarlo. Бұл концерт жалпы енді соңғы концерт болды. Жаңағыдай қиындықтар да болды. Оны енді біраз адамдар жазып жатыр енді жалпы. Енді оны айтпасқа тағы болмайтын болар енді. Біз жаңағыдай құрам халықаралық дегеннен кейін сол күнгі концертке бізге біздің дауылпашымыз, барабаншымыз және тағы бір 2 музыкант. Ok, aquí ya Erlan Mercury nos está dando más aspectos, ¿no? De los problemas que hubo con los músicos. Dice, como nuestra banda es internacional, lamentablemente nuestro baterista y 2 músicos no pudieron hacer el vuelo para Riga, para este concierto. Esto se debió a retrasos en los vuelos. O sea, no llegaron a tiempo para el inicio del concierto. Өкінішке орай келе алмай қалды. Себебі жаңағыдай самолеттердің уақытының ауысуымен біздің концерттің уақытына келмей қалды. Қалай шықтыңыздар? Иә, бұл ситуациядан шығуға тура келді. Себебі енді мен как жетекші ретінде бір сондай
Dice, al presentar estos problemas teníamos que encontrar una salida a esta situación. Dice, yo como líder del equipo, Erlan Bekurin, tuve que asumir la responsabilidad. Por supuesto que hubo preocupaciones, pero tratamos de no mostrárselas a nadie, ¿no? Жауапкершілікті мойныма алуым керек болды. Қорқыныш болды, әрине, бірақ ешкімге көрсетпейсің оны. Барлығын ештеңе етпейді, дым қысылмаңдар. Бұл жерде енді барабаншымыз енді жүрегі ғой жалпы былайша айтқанда. Y aquí está diciendo Erlan Bekurin, dice, el baterista es el corazón del equipo. Dice, Dimash también lo dijo, por eso no tengo miedo de hablar de ello. Команданың. Енді бұл айтып отқан себебімде Димашты өз сахнада айтқан болатын ол туралы. Сол үшін қорықпай айтып отырмын десең, ол жерде жаңағыдай өзім айтып өткендей команда мүшелерін жинаған кезде мен балалардың тағы да бір Wow. Esto habla de un gran nivel y exigencia de Erlan Bekurin para su equipo, ¿no? Dice, cuando formé el equipo mi exigencia era que cada músico fuera arreglista, o sea, no nada más de que supieras tocar, sino que supieras salir sobre la marcha para los imprevistos. Los arreglistas son los que toman una partitura, una canción, una melodía ya hecha y le van cambiando cosas, le van cambiando aspectos, la van haciendo suya. Más o menos, así como lo que hace Dimash con las canciones, de que no las canta igual que el original, sino que les mete su flow, por así decirlo, su sello. Es lo mismo que es un arreglista, ¿no? Mejora para él las piezas, las que está tocando. A lo mejor una pieza le suena muy plana en algunas partes, y en esas partes, para que no le suene para él tan plana, le mete unos adornos, unos matices, y son pequeños arreglos que le va haciendo. Es la diferencia entre un músico y un arreglista, ¿no? Porque el músico te ejecuta de partitura o de oído, como sea, la melodía igual, idéntica. Ese es un músico. Y un arreglista es el que te ejecuta esa melodía, pero le mete de lo suyo, le mete de su cosecha. Y por lo que estamos viendo, cada músico del DQ Team es arreglista, no nada más es músico. Қырын қойған болатынмын, осындай қыр болу керек деп, ол барлығы музыканттар жеке-жеке аранжировщик болу керек, ән өңдеуші былайша айтқанда. Ән өңдеуші неге ән өңдеуші болу керек? Себебі ән өңдеушілердің аздап ойлау қабілеті басқа музыканттарға қарағанда өзгеше болады. Себебі бұл жерде композиторлық, кез келген ситуациялардың шығып өтуі деген сияқты. Одан екінші қыры ол мультиинструменталист болу керек деген сияқты сондай не қойған болатынмын. Ok, aquí ya está hablando de los demás músicos, ¿no? Dice, aparte de que tienen que ser arreglistas, tienen que ser multiinstrumentistas. O sea, que no nada más toquen un solo instrumento, ¿no? En mi caso, como les digo, yo toco la guitarra, el bajo y un poco la batería, ¿no? Digamos que soy un poquito multiinstrumentista. Soy arreglista, porque hago también arreglos. Y dice, bueno, en segundo lugar deben ser multiinstrumentistas. Dice, Fidel es un músico cubano que toca la percusión. Está con nosotros desde hace 3 años y que fue el que tocó la batería. Pero es que está muy relacionado. Es como yo, por ejemplo, ¿no? Que toco la guitarra. Se deriva que también por eso toco el bajo, ¿no? Porque son muy parecidos, van muy de la mano. Igual las percusiones, los bongos, los timbales, las tumbas y todo eso va muy relacionado con la batería. Бес аспап болу керек, иә. Бізде перкуссияда ойнайтын Фидель деген бауырымыз бар, кубалық. Оны сол 3 жыл болды арамызға қосылғалы. Одан сол алған командаға алған кезде, ол біріншіден ән өңдеуші, перкуссияда ойнайды, және дауылпазшы, барабаншы. Сол қырын меңгеріп алған болатынмын, бірақ сол кезде мен балаларға айтқам, неге бұны таңдап жатсың дегенде, менің әртүрлі ситуациялар болады. Соған байланысты мысалы бір концертке бір ауырып қалады, шыға алмай қалады, сондай кезде орнына ауыса салатын ғой деген уақытта маған сенің ойлайтының жаңа негативті ойлап тұрсың деген сияқты әңгіме айтқан болатын. Топ құрам. Ok, sí, entiendo este lado de Erlan Bekurin, ¿no? De que elija multiinstrumentistas, porque en este punto tiene razón. Él como líder tiene que presentar, o sea, como líder del equipo, como responsable tanto de lo visual como de lo musical, como de todo el equipo de producción, tiene que pensar en estos problemas, ¿no? Que muchas veces la gente lo deja pasar por alto, ¿no?
Dice, por ejemplo, alguien del equipo podría enfermarse antes de un concierto. En esa situación entonces sería imposible reemplazarlo por otra persona. Dice, la gente me decía que estaba pensando negativamente. Dice, pero soy realista, quiero presumir 3 años después, esto nos resultó útil. Y sí, porque al no presentarse el baterista, lo cubrió Fidel, y a las percusiones se subió otro músico. No se presentó el tecladista o pianista y lo cubrió Rasul. O sea, todos al ser multiinstrumentistas, pueden cubrir varios lugares, ¿no? Y así se van cubriendo, digamos que ellos mismos las espaldas, porque siempre pasa, ¿no? De que hay cosas inesperadas, enfermedades, un resfriado, un malestar estomacal o un retraso de un vuelo, cosas así, ¿no? Y quieras o no, Erlan Becurín ya tiene todo eso pensado, ¿no? Tiene todo eso planeado para cubrir alguna falta o alguna falla. Мен реалистпін, иә. Сол бір нем өзімді мақтап өтіп кетейін десең, иә. Айттым ғой дедіңіз ба? 3 жылдан кейін, иә. 3 жылдан кейін айттым ғой қалдық, иә. Енді жаңа күлген себебі жігіттердің барлығымыз концерт басталайын деп жатыр. Бірақ жаңа Фидель 6:30-да ұшып келу керек, концерт 7:30-да. Бірақ оның барабанды ойнағанын менен басқа ешкім көрмеген. Барлығы былайша айтқанда қорқып, күмәнмен қарап жүрді. Димашта айтты, мен сен уайымдама, демала тұр, барлығы жақсы болады ойдағыдай болады. Фидель ұшып келді, келген бойда сахнаға көтерілді, 1-2 барабан соғып қаратты, өзіне келтіріп алды, ыңғайлы қалып. Болды, концертті бастап кеттік. Бірінші ән, екінші ән, дайындалып үлгерген жоқ. Себебі оның алдында бір репетициямызда, дайындығымызда сұраған болатынмын Фидельден. Сен жалпы барабанның партиясын білесің бе? Енді оның перкуссия аспабы ғой. Оның айтқаны маған, мен тек қана барабан емес, мен барлық инструменттердің партиясын, әннің, музыкасын бәрін жатқа білем. Stranger программасын бәрін жатқа білем. Екі музыканттар сіздерде? И сол қыры, былайша айтқанда, сол концертті алып шығуға өте көп көмегін тигізді. И айтып өтерлік жай, бізде тек қана Фидель емес, барлық музыканттарымыз бейсаспап жігіттер. Содан кейін Мансурды біз күйсондыққа отырғызған болатынбыз. Мансурда сол жерде өзінің алғашқы концерт бағдарламасын толықтай демеп, дебютын жасап, сол жерде Мансур өзінде өнерін көрсеткен болатын барлық концертте. Мансур қобалжыған шығарсыз. Қалай болды? Ok, aquí están hablando, ¿no? Ya de que Mansur cubrió al pianista y que dice Erlan Becurín que lo hizo muy bien, que lo hizo a la perfección, que ejecutó todo el programa sin ningún problema, y le están preguntando a Mansur que si estaba nervioso y dijo, Mansur dice sí estaba nervioso. Мансур қобалжыды, иә, ол әр ойнаған сайын апасы, енді әпкесі Раушан біздің қасымызда отырады ғой, онда өзінің концерт барысында қызметі бар. Мансур жазатын көрінеді Раушанға. Ерлан аға не деп жатыр? Ерлан аға не деп жатыр? Соған қарағанда бағанағы сұраққа келетін болса, қатал болып тұрмын. Ok, aquí nos está contando ya una anécdota, ¿no? Detrás de cámaras. Que durante el concierto Mansur le escribía a Raushan, que estaba sentada a un lado de Erlan Becurín. Sabemos que Raushan se encarga de lo que es el teleprompter. Para los que no ubiquen lo que es el teleprompter, es las pantallas, monitores que le van pasando la letra de las canciones a Dimash, o muchas veces lo que tiene que decir en algún idioma en especial, ¿no? Ya con claves que ellos se saben. Y Raushan estaba sentada en la mesa de control junto a un lado de Erlan Becurín, y que Mansur le escribía, yo imagino que había mensaje de alguna aplicación en el móvil que ellos utilicen, que le escribía durante el concierto qué decía Erlan Becurín de lo que estaba haciendo Mansur, que si hablaba bien de él o que si estaba enojado o cosas así. Мәссаған, тамаша. Мынау бір қызық хикая болды. Расымен де уақыт бөліп келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Бірінші кезекте қыздар жігіттер үлкен турдың аяқталуымен. Енді расымен де әрқайсыңыз жеке-жеке тұлғасыз, байланыстыратын DQ Team дегенмен жеке-жеке керемет музыкантсыздар, әншісіздер, бишісіздер. Сондықтан да шығармашылықтарыңызға тек қана табыс тілейміз. Енді күймен аяқтаймыз ба? Әнмен бастап күймен аяқты. Сіздер келгенден кейін. Темірлан, Ернат және Мансур. Қарсы алыңыздар.
Bueno, aquí vamos a dejarlo porque la canción que interpretaron Mansur, Temirlan y Yarnat ya la escuchamos, ya la reaccionamos el día 1 de enero de este año. Y pues bueno, se despide, ¿no? Diciéndoles que, pues bueno, cada uno es una persona, un individuo muy profesional, que cada uno tiene sus labores, pero que están conectados por el equipo de Dimash Kudaibergen, ¿no? Y les dan las gracias por haber asistido, les desean un muy feliz año. Y pues bueno, hasta aquí llega este video. La verdad me gusta mucho, nos dieron aspectos que no conocíamos, como lo que realmente fue lo que pasó con los músicos, cómo se cubrieron estas cosas, más aspectos de lo que hace Erlan Bekurin. Y las historias, un poquito historias, anécdotas entre Dimash y cada uno de estos integrantes, cómo llegó Diana, cómo llegó Rasul, cómo llegaron los dombristas, cómo llegó el coreógrafo principal del equipo de baile de Dimash Kudaibergen. Y la verdad nos dejaron saber cosas más entretenidas, anécdotas sobre todo, y nos extienden más el conocimiento y el repertorio del equipo de Dimash Kudaibergen. Y eso nos fascina porque así nos enteramos más del chisme. Y pues bueno, Dears, ¿qué les pareció? Ya saben que la mejor opinión es la que tengan ustedes. Déjenmelo saber todo aquí abajo en la caja de comentarios o por Instagram en el mensaje privado. El enlace para el Instagram del canal está aquí abajo en la caja de descripción del video. Y pues bueno, ahora sí que Dears, dígame a qué más quieren que sigamos reaccionando a Dimash Kudaibergen. Déjenme sus enlaces, comentarios, sugerencias, recomendaciones, ya saben, en YouTube o en Instagram. Y ahora sí que, como siempre les digo, si esta video reacción les gustó, regalen un like, suscríbanse si no están suscritos, activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos un nuevo video. Estamos subiendo videos de Dimash todos los días, de lunes a viernes, y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático, los quiero mucho, los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.